हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए कितने सारे अमेजिंग टॉय है। तो बाद में देखते हैं। वाह, ये है रंग बिरंगा स्कूटर। और ये बहुत सुंदर दिख रहा है, रंग बिरंगा। वाह, वेरी नाइस। वाह, रेड कलर की मिनी ट्रक। वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रही है। वाह, वेरी नाइस। वन टूल। Nope. वाह, जेसीबी, येलो कलर का जेसीबी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वन टूल। वाह, कार्पेट ट्रक, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का कार्पेट ट्रक। ये वेरी नाइस। वन टूल। वाह, ये है मिक्सर ट्रक, येलो कलर का मिक्सर ट्रक। ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह, वेरी नाइस। वन टूल। वाह, बुलडोजर, येलो कलर का बुलडोजर। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वन टूल। वाह, ऑटो रिक्शा, ग्रीन एंड येलो कलर का ऑटो रिक्शा। वाह, वेरी नाइस। वन टूल। वाह, ये है ट्रैक्टर, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर। ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह, वेरी नाइस। वन टूल।